adunay maayo nga technique para maka-gain ka og friends or mga higala, mga amigo or amiga. Kung moadto ka sa usa ka lugar, dayon adunay nipahiyom kanimo, imo po nang pahiyuman. Kay wala may mawala nato guys no og mopahiyom ta. Kay ang pag-smile og sila pa, maka-happy na sa kapwa tao, then makaingon din na siya, oy, maayo po kinaya itong bayhana kay ni-smile pod or katong tawhana kay nipahiyom ra man pod. Pero ug mopahiyom siya nimo din imong isnaban, makaingon pod to siya nga naunsa man tong bayhana nga nangisnab man, naigo man ko ni timbaya. So importante guys ang pagpahiyom o pag-smile, pag-abi-abi, pero ayaw lang po kumpiyansa, labi na gula jud ka kaila. Narang po kay limit sa tanan nimong buhaton, sa tanan nimong actions. Mura tugo, daghang salamat.